Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akatia la to bukelu sarang cuko embe. Akadi ngantok kapi. Mun sampean ngantok kula mulia we. Alhamdulillah buru macet mulai dari Kelis sampai para depaah ke Pelika. Keng alhamdulillah ngarabo de amal saya keterima almarhum Kak Dinto. Mak bodo mobil aparat awit tuwit lebah norok bunte supir. Terus samsuri ngebut ada pada. Dari ni serada Kak Haji Matraji ben almarhum. Manteri keterima bentretan ku lereng konang pakis ni termasuk banyak seibadah dek Allah muncang dari akal ku lekol 12 tak kira depak berhubung berduit-duit lepas norok bunte alhamdulillah tak sana pemenit depak kia mantermu keraja berokana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad تملأ بها قلبي نورا وصلاحا وسرورا وترزقنا بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه عدد كل شيء. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Allah senikana bu majek cerai degi lekas ngul kikina menabi orang odi letak toman nyebut asma Allah lekas oben lekas tua bau na apa na boceng na'udzu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Manter pada asoki kapi wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin
shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Amma ba'du. Hadratul mukhtaramin, para alim ulama, para sepuh, para guru ngaji, terutama Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Musaddad, saya sangat boten kaula akhormati tur amul jaaki. Hadratul Syekh Hadratul Mukarram akhina fillah Kiai Haji Khaybar beserta Kiai Haji Marzuki yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadratul Mukarram Kepala Desa Konang Pakis Al-Mukarram Bapak Haji Huzaini, saya sangat genteng mantir tak abini boleh, saya sangat boten kaula akhormati tur amul jaaki. Kula ngemis ke Allah mentermu ke Kepala Desa Ahmad Haji Zaini, iparinga sabar ngatur beletang ke sebadeneng ikonang Pakis embong kak dintok manter aspala kapi berokana Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Zaini manter atamba jumper oding teretan ten kula sebadeneng konang Pakis. Amin ya mujibas sailin. Hadirin wal hadirat, segenap undangan rahimakumullah, saya sangat dan kula amul jaaki boleh sahibul hajah sekeluarga Al-Mukarram Bapak Haji Matraji beserta istri yang sama-sama juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di saat yang penuh dengan mubarak ini, marilah kita bersama-sama pada amujiban asyukur ke Gusti Allah. Polana dan kula sareng pada ajunan mak imalem mangken kak dinto itakdir sareng Gusti Allah bisa apol kompol, bisa along polong dalam rangka khol akbar daripada almarhumin keluarga besar daripada Bapak Haji Muhammad Raji dengan keadaan sehat wal-afiyah. Mudah-mudahan pertemuan yang sangat besar barokahnya ini akan selalu mendapat ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Mantermu ke pengajian kak dintok Raja Berokana, mantermu ke pengajian kak dintok Raja Manfaat, sehadir itepak malam mangken ya Allah, mantermu kepada ipetaka kapi hajat ipa jumper atena, ipa jumper rezekena, mantermu ke Al-Mukarram Bapak Haji Matraji
manter tulia depak boleh ke Mekah Madinah. Sampian sehadir juga manter pada depak kia ke Mekah Madinah na Allah. Terus tulia depak ke Mekah bu, tuli majer. Namun tak majer tergam. Anapa ku lebih sampian panika abek mak cek teronah ke Mekah Madinah. Polana itempona berdereng Islam letak tero ke Mekah Madinah. Ani kejaepon Kanjeng Nabi munafik munafik munafik. Sampai telo kali Rasulullah kak dinto ada bu munafik. Ni kenutuaki jak mun orang se pernah depak ke Mekah Madinah. Ani termasuk salah situ manusia se bekal peraja kauntungan. Itempona manusia kak dinto letau ke Mekah Madinah. Berarti acang kep aki nyampurna aki rukun Islam se nomor 5. Ku lebih sampian bi pangeran mantur pada depak kapi. Untung se nomor 2 orang se tahu ke Mekah Madinah kak dinto ku aku pagi seekocak Baitullah isoro masuk ke swarga. Baitullah ni kata poron sampai ipanggil sareng Gusti Allah kak bepani kema caipun Allah dalam Al-Quran udkhuluha bisalamin aminin. Ayo bakna maso'a Baitullah ketang swarga sebelum rengkonang pada masuk rengkonang pakes pada masuk hede masuk alu kelu ya tang Baitullah. Awat tuat pangeran kak dintok kak Baitullah isoro masuk ke swarga ni ketak purun mak. Caipun Baitullah ku letak masuk ke swarga na ajunan ya Allah. Sebelum orang konang pakis masuk ke swarga na sampian seandi peridikat haji mabrur lastari atau waf keden kula tak ipa masuk ke ada ke swarga dan kula tak masuk pangeran ni kedebuna Baitullah ka Gusti Allah. Ipanggil bi pangeran rengkonang pakis rengkonang pakis ayo bakna selastari atau wab ketang Baitullah masuk ketang swarga bang kojok seberkak reng pakis sampai kain kafan geger manget dulu deng kondem dari nak susu reng pakis setero masuk ke swarga amin. Saya bini sampai geger kia kain kafana wal katesu agrandongo kayak itu pak pani ada dengan celing mangedul ada aceling kates agrandongan pada terus masuk akapi ke swarga na Gusti. Ni keuntung orang tahu ke Mekah Madinah sebelum Baitullah masuk ke swarga orang saya pernah andi predikat haji mabrur bekal masuk ke swarga saya pertama mangkana manter pada depak kapi. Lah saya nomor 2 untung aku lebih sampian kak dinto manusia kak dinto saya pernah aniat ke Mekah Madinah
Orang saya pernah aniat ke Mekah Madinah kak dinto, kita abe pani ke depak ke Baitullah i Mekah le kemper bi pangeran. Orang Arya tahun ria insya Allah bakal depak ke Mekah Madinah. Andi niat lastari majer, lastari asalamet, begitu berangkat depak ke Juanda, dateng penyakit wal setroku wal terkoteru borong seberangkat kan Juanda beli boleh ni bakal masuk swarga se nomor 2. Niat lemah rek, majer lemah rek, asalamet lastari ia terakhir di boleh tangke lastari keng depak ke Juanda innalillah bedepang ki malakal maut tak depak ke Mekah ni bakal masuk swarga se nomor 2. Maka tak atau keng niat le depak pun lah setak pati bener pani ke niat malolo mak teh tak ke Mekah teh boh mun niat dalam cong mari majer teh ada sekali rokok ngebul. Ani keuntung aku lebih sampean tahu ke Mekah Madinah. Orang terotulia depak ke Mekah Madinah teka 500.000 ni kenyabe ke bank mak niat ke Allah kule niat ke Mekah pangeran 500.000 ampogil manggil 500 juta cereng tak nyabe sekali kopi ben rokok abikan telopak. Ani keuntung aku lebih sampean orang tahu ke Mekah Madinah. Lemangkin ni aku lebih sampean hasil sejuk toju entar ngaji entar ke pengajian juk toju ku lebih sampean panika pada bi juk toju iswar kena kepunana Gusti Allah. Orang seterojuk toju badai kepunan swarga ni kanangkin majer sekemik juta. Mangken ku lebih sampian tak nangkin majer sekemik juta. Keng Al-Mukarram Bapak Haji Matraji ngekholen bengesepona sampai menghadiri pan sepenapan kiai. Rabun aku lebih sampian juk tojung ku lebih sampian ani kebi pangeran pada bi juk toju kepunan swarga Allah sebedai Masjid Nabawi ni keuntung orang entar ngaji entar ke pengajian itempuna manusia kak dinto lentar ngaji entar ke pengajian setengkak panika 100 dosa isapor bi pangeran teka ale bejingan tengi padahal roti tengi tak ada manusia bejingan tengi entar ke pengajian pada oleh pengaporan Gusti Allah keng sengico sape cek beli boleh ani keuntung aku lebih sampean entar ke pengajian mangkana orang entar ngaji entar ke pengajian ni kesemu males pola na bekal juk toju kepunan swarga na Allah mangken pekarang ka Tuan Haji Matraji ni ke pekarangan swarga insya Allah tak kira abid pole lah aku oleh Roma apa nika tak kira abid pole insya Allah lah atehal apa nika tak kira sampai ka Haji Matraji sampai abini boleh tak kira mun tak berjaja tahun-tahun sebekal dateng insya Allah lah aku oleh kapi apa nika berokana abe menghadiri para ulama wali-wali na Gusti Allah lah untung saya nomor 2 aku lebih sampean itangisi sareng para malaikat sayyahina Gusti Allah bu caipun para malaikat sayyahina Gusti Allah ya Allah nika iti sakonang pakis pangeran abri deeren keten kulang nyamana Bapak Haji Muhammad Raji ban keluarga na ban masyarakat konang pakis
dan kula gelek lapar ya Allah, mangken ibri deeren bireng pakes dan kula ngemis keajunan orang sehadir sapora aki tusana ya Allah. Saya tangisaki kula bi ajunan bi para malaikat saya ina Gusti Allah mak. Pasir saya pesapora pertama imalem mangken almarhum saya kholipan ika oleh pengapuran Allah saya pertama sebab gara-gara ngekholen banget sepo kula bi sampean pademilo pengapuran Gusti Allah. Saya nomor 2 kiaina maka abada aki pengajian mempakai aina tak hadir pas abeli misalnya kadi gelak macet ada pada kol 12 tak kira dapat minta tolong pangeran kalaban berokan kiai pani ke kiai na isa pora kia mangkana tak ada kiai ni ke melarat ije gebi pangeran rezeki nak sosati ti ije gebi pangeran keng akretek hati deng kadeng le beri bi pangeran berokana menghadiri keperluan beletang mun bade beletang gandi perlu kati mangken peser kepada arwah kek seteti hasil aba isapora tu saku lebih sampian zikir ku lebih sampian pejang ku lebih sampian belum tentu oleh pengapuran Allah keng wajib ibadah. Namun orang ngaji kati mangken teka sampian tak minta sapora ke Allah keng Allah sengesokannya pora hadirku lebih pada ajunan ni keseteti hasilah aba oleh pengapuran Gusti orang bila oleh pengapuran Allah mustajab tuan orang bila oleh pengapuran Allah banyak nak foto seipamul jasarang Allah orang bila oleh pengapuran Allah bekal jumpa odi sampai di sekak dinto bekal tetia tisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bekal tetia tisa saya teti oleh pengapuran Allah masyarakat banyak setekah hajat itempona isitung tisa lebanyak pengajian. Alhamdulillah bi kalebuna izi ni ku lebih sampean ani ke aku make kalebuna masuk surga ni ke mun bade kalebun orkes izi ni pengajian tak izi ni aju make kalebun neraka ka ada juru ko tu asyukur andi kalebun Haji Huzaini salala orang genteng ki manis segale gula jering kalebun la kenyang kaya ngajiling kenyang BCP lekereng pakis milih kelebun ya kadiri ya kayak mun kelebun sebel ya kayak ke pengajian seneng kilometer kilomanante mun kelebun letak tu mantar ke pengajian ajul lah lejak pilih boleh juga bening korea ngacu bening yang beri tahu meletak ke tomanan kiamat lekas embong lenyaman kaya garis sekoni iki buru didik banyak deku du malam insyaallah manterbi pangeran kelebuna ngurus masalah nikah tulia selesai cereng beni kelebuna sandi bese ki ngatur gelu kateng kini ki laporan gelu imun dari atas tak geger ya tak gelem dideti keng kula yakin make geger tak kira korupsi bi kelebuna kadinto insyaallah untuk masyarakat dari orang yang lain pun dia mun orang tujuan besi lain dia Allahumma sholli ala Muhammad lah untung aku lebih sampean senomor 2 iman mangken itempo na ipangajian na ni kepada zikir kepada solawat nangis pole para malaikat saya hina Allah mak cai pun para malaikat saya hina Gusti Allah. Ya Allah
nikai pengajian bada zikir ya Allah, bada sholawat ya Allah, dan kula ngemis keajunan orang seadzikir seasholawat napa seipentang tuli kapulaki ya Allah. Tempo na ipangajian na ni kabada zikir dari na bunga malaikat Allah ma bireng pakis ibri inuman malaikat Allah, minumannya malaikat saya hina Allah ni ka bani aing zam-zam bani aing ojan, namun inum malaikat saya hina Gusti Allah zikrullah orang sebanyak adzikir ka Gusti Allah. Makanya aku lebih ajunan tore pada adzikir paramih napa seepenta tore pada atoraki ka Allah. Ya Allah kula andi penyakit pengiran peelangaki penyakit dan kula ya Allah, dan kula raja otang pengiran pelekasaki dan kula bisa nyaur ya Allah. InsyaAllah deku du malam pubuan la oleh kapi je dia. Jadi mangken posabi pubuan bi gula saya jeling menika. Lepenta ka Allah mangken manter mangki rezeki pangeran deku du malam la tompuan obeng sampean. Tapi syarat sebini cek jentu jente dung. Yemun sebini ngerok malolo jailo le kendu kilo je dia. Bepreng bini mustajab dua torebo pada penta ka Allah mantermu kelakine sampean ni paring sehat mangedul manteri paring tenyang apa penta ki ya ke make sehat mun ta odi are rogi ke banyak dunya na tapi mangedul lo lelo aja tetina anak ampo banyak samiroan anak ang ampo deng kadeng mengih kita tua anak lah masuk masake melolok aju kita pati terok yang tenyang di le masuk jerwa beni roso ngabri atau jadi mun tak pati akarab juga di kelaku helu pada akarab salah anak kecerdas termasuk mangkin nyunat orang nyunat pani ke termasuk wajib bereng tua kelaban asonat anak hilang senakal kelaban asonat berokna dengan asonat nyaman lebih nyaman itu tempung bita sunat kula toman ketamian kereng kafir ke jompo cina istri saya ngamuk malulu kiai gimana ini bukan mau ngamuk iku babi gula harta kan banyak kamu punya pabrik bukan begitu kiai katanya tidak terasa kepunyaan saya iku bigo udah tanya udah sunat ya sunat gimana kiai lambeng punya saya iko dagingnya yang banyak kiai iko tak ada kepala sama sekali iko jadi bigula coba kamu masuk Islam sunat tekala masuk Islam langsung sunat kojo sangat terasa sunat nika cuma ingal lagi ne betung ini kiai gimana saya mau sunat ini kiai kenapa guntingnya kok terlalu besar itu tidak dihabiskan di tengah kepala cuman di atasnya saja sudahlah merem-merem saja iku bi kula pate dungong ku langsung beli ya tersejed ke bagaimana hom sakit kayak semut yai iko semut apa semut agak besar iko sakit dia kaya iko bi kula juga aja sakit juga aja jangan atuat ibu gula oleh seminggu oleh sebulan beres bu mak bini nak ke Roma begitu ke Roma alhamdulillah kiai berokah kiai kenapa nikmatnya luar biasa iko lain kiai sama dulu iko lu kenapa dulu kalau dulu ndak terasa sama sekali sama dengan pisang iko nyur-gelunyuran iko sekarang kiai saya melak medem kiai iko kula pa masuk Islam kiai sebini
keng gara-gara ason. Jadi mun selub-kulub di sunat boleh. Mun sekulub melarat sabrit ya ke. Ya kayak beri tahu jadi ageler ya. Hari insyaallah beri sekulub. Mun sekulub je mun akemi nangkin pilite ke. Je pa beco luar malolo, ajo ampo beceng ri hari ni jo. Je kayak beri tahu. Hari cara ring sunat. Anak semeleng bekal tade. Anak semokong bekal ipatade berokan ason. Bekal nyambi banyak pan sepanapan berokan rezeki. Anak bila mare sunat nika insyaallah melancar rezeki nereng sepo. Ya lepuk tina kamat raji. Begitu anak keluar sunat bisa bangun. Lambe aku bangun ke diri ya. Cedek gedek lambe. Alhamdulillah tekah hajat berokan sunat. Tetimun sekulub sunat boleh. Ya mun sebini engkau lo ngocah jadi agel-agelu. Lo tahu kau muneng dini. Keng gara-gara asunat sebini masuk boleh nikmat luar biasa gocang. Tak orang pakis. Bola tepak selub kulub. Kerja-kerja yang kau tampun lesu kana. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari kak dinto tore pada azzikir kafi ka Allah. Mantermu ke ku lebih ajunan pada oleh pengapuran Allah. Terutama saya kholeh manter ipajumpa kuburna. Itu tiyakina kubur raudhatum min riyadil jannah. Anak saya sunat mantermu ke taat ke Allah, taat ke reng sepona manterbi pangeran itu tiyakina anak saya husnul khotimah. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tore salatullah salamullah tore pada pentak Allah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tore parami ala yasin habibillah. Zaman wis akhir banyak reng lopang didik potra doa kemana bila nak potong sempit rezekina kadang reng tua raja ngarsulona bila nak potong sempit rezekina kadang reng tua raja ngarsulona kadang reng tua raja ngarsulona. Salatullah salamullah
billah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bila pangeran seina kesona di tak tenang ancor na potona sempit rezekina toraja belakna cuma gara-gara anak keso kapangirana sempit rezekina toraja belakna cuma gara-gara anak keso kapangirana cuma gara-gara anak keso kapangirana salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allah ala yasin habibillah cengkal ben mukong setetima bingung kabar katemur ate selalu tak tenang orang pada mulung secengkal pakunamen cengkal ben mukong se selalu ipaanteng orang pada mulung secengkal pakunamen cengkal ben mukong se selalu ipaanteng cengkal ben mukong se selalu ipaanteng salatullah salamullah Allah taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allah ala yasin habibillah. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah ini kesemuanya ingin dicintai, kesemuanya ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul?
kasadejana manusia mah seodi berde atas bumi nah Allah apa nikah kasadejana pada teroi kecintaan nah kasadejana pada teroi kesayangan nah sareng Gusti Allah. Lantaran ketika manusia dicintai Allah, lantaran pula kata orang Malaysia kerja tak kerja makan kia. Orang bila kecintai Allah, apapun yang dipinta oleh manusia itu sendiri akan lekas dikabulkan permintaan nah polanya ika cintai Gusti Allah. Mbok cinta kelakena keng polana mbok cinta kelake isoro micedek tedek kol 2 malam mbok elang ngantok elang leso ipecet lakena itedek lakena pokang ipecet yata sepokang ipecet kia. Tahu apa yata sepokang jadi ya. Begitu itanya akibi lakena lesole punten kang bu aja maki buat coba ratin jadi ya punten ini kela saya nyambi eman seibu ngake ngantok le punten kang maki tak ngakan seminggu kenyang jadi ya Arya reng bini sebanyak mul jenak foto itempona bedereng bini taat kelake isoro micet kol 2 isoro te kol 2 ada enjeng sama sekali tombuna nak foto bekal banyak taat kering tua. Tapi bila reng bini isoro micet laki na kol 2 isoro te napa boleh ayo le engkau te aki lo te tibi rapa iko reng bini bila kadiri yang melarat andi anak foto soleh ben solihah sebanyak hari soleh gigina mangkana sampean montoro andi anak semul jere bo taat ke laki cek sampai tak bentaken ke laki itempon reng bini ampo tak bentaken ke laki iko waris lekas perot seiko cak colong na'udzu berarti mun saagele aja tepak jere ya tuliambu teroan di anak mulje se nomor 2 banyak nyium pepe na laki itempon reng bini banyak nyium pepe na laki ika awet muda umur ika koning wajana teka letak melebedek cepuk keng tujan nyium pepe na laki hari reng bini banyak seawet muda ika koning wajana teronyum Hajar Aswad tak nangkin ke Mekah sampean bu lepas rotot pepena Kak Tuan Mat Raji insyaallah Kak Tuan Mat Raji lak melak medem jadi ya pada bi nyium Hajar nih kok untung aja tireng bini mun reng laki mun tak nyium aslina lo kira nemu kok tuh ke Mekah ya reng bini imah Roma Hajar Aswad napa boleh ki buru dah dengar bu aja tepak lemang Hajar Aswad ajruah ajruah Hajar Aswad asli Arya kek dadi pengeporan reng bini ipa jauh dari penyakit ya bapak-bapak ya jarang larang mun cium bini lebeki jangan cium bini orang melarang agar di paraben tak baju lagi beki bu lerek selake make tak ngakan nyaman ikir sekenyang polene sebini alos tebuna. Tapi bila reng bini kak dinto kesalake selalu cerewet salah cerewet pese malolo hari ya ke si ampo tak nemu bahagia odi di dalam rumah tangga nak foto sekadang banyak sesari polisi keng cuman gara-gara reng bini tak taat ke laki
banyak nak foto seteti maling tengi roti tengi beda kakak nureng apa boleh anak tengi siapa sebab seaman tu aja dia kunci ne berdimbu Nabiullah Ibrahim diangkat menjadi nabi sedangkan ayah daripada Nabiullah Ibrahim ini orang kafir Azar namanya seorang pembuat berhala anak apa mandi anak putra jadi Nabiullah Ibrahim ibu daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam selalu taat terhadap Azar biarpun orang kafir termasuk reng bini sesolihah bapang kafir anak yang kak jadi nabi hari borokan andi bini soleh ben soli mancer orang konang pagi solih akapi kendeki mulai pengajian lagi om lagi na kayak ngak bi sampean mak tuli bagi cik orang melarang hari borokan ngaji mun tak ngaji ku tahu cik jadi bungken orang odi bisa selamat nak foto dari reng bini ya reng laki cik empo atinjuan sebini mun reng laki empo atinjuan sebini aja empo dua kita entos nginguni makan mun lo nyaman pepe reng pesakeun telok lho mak gila deh iya ngara tu pak laki nampo sama bosan pereng aja berarti mbo kurang misem mah laki terus sabar bede maro majem banyak misem mbo le kebiaki kopi le kok ngaken le telo kali tapuk colong jadi cang selake engko igalake laku lebih sampan pani kemun tade berokan embok ni tak bisa mah Nabi Nuh seorang nabi tidak mempunyai anak yang soleh ben solihah Kan'an namanya seorang nabi anak tidak iman kepada Allah kenapa anak Nabi Nuh kok tidak iman kepada Allah istri daripada Nabi Nuh berani terhadap Nabi Nuh isoro nyempe ke pangeran rajin Nabi Nuh atang tangan jo hede gile kok namun ikelon gelem putra Nabi tak bisa iman gara-gara bini Nabi Nuh rajin Nabi Nuh bengal ke Nabi Nuh putra tak yang kak jadi putra Nabi mak napa boleh putra ku lebih sampean ki beni sapa pun Nabi reng bini lah kadi ngaken ke selaki apa tersekecap sebini sakit kecap mudu engko ari pendet kemasa rakora kemasa nyosoy anak kemasa nyosone hede cang selaki ja mang apa tede jare engko apa tede sekecap ile ja sosoen manganang mun tak bini boleh deki ya keng mun tepang birem bija nyoso mak anjo ampo keluar hir ko hir deki acen yang ku pada buje nah deki tepang 3 bulan nyoso anak apa terus nyoso babang senga ampo keluar hir ko hir jero saya nomor 2 terus andi anak soleh ban solihah mun nyoso anak ki beazikir ka Gusti Allah La ilaha illallah ayo nak dan nyusuna La ilaha illallah mantir dadi anak saya soleh ben solihah ben anak ya cak leng meleng nak La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mantir engko andi anak heda tambah atang kecimpuran odik nak serepo bunem buna aja anak tiap nangis nyambi rezek jarang anak nangis tambah ibel cobel tambah kekiakin ke baung tambah jadi senangis jarang anak kekiakin ke baung makin mbobe lo kira tak buru
Begitu nyusui anak pakai ngepecet jeblos iko keluar sosona. Kulo pangal to bingai ngetepak ka kuping anak. Iko waris curuk. Mun nyusui anak ju topo ikan lu. Cepat peltat den badan. Anak nangis langsung peltat ceplas iko. Yang malaikat aduh peltat iko. Ada anak ampo cerokong ngicuan kadang. Yang peltas serius nyambi belak ke. Kula lambak mun ki numpak kapal bade setik ni kereng nyoso Kula kadang kek tabuk ke sibi. Anak-anak aduh nangis setopang peltas. Dot gandot. Iya mun ki semua peraban ruah pantes. Cek lebihan bi kates para ada pak gebucel. Allah, saya ngabuk mun nyosai anak cek pah langsung peltas ke. Anjo ampo norohir kohir. Ampo anak iko waris curuk. Area obat ke makam mata kira gedem beres. Belang aing sosu cuma masuk ke kopeng ke. Mun kenyut bapak. Lu kiki tabuk ke lu. Sampai ke lunyu. Are ka waris kiki ampo lekas korpas. Sengal. Mun kening ke lunyu tu dia otak. Aduh kita mau mangkene gigi orang mangken tak pati berkah. Jarang nyusu jompo benyan semasuk. Aduh lambo sakit lah kas. Tinggal kita bu ngojak tereten aja. Yang kau kita bu ki. Minggu neta itengal ini keren konang pakis benyan sedih kan. Ambui kaya banyak nyusu. Ya mun loleh 5 tahun tak apa-apa. Aja paling keluar hir sekeni. Loh lulu kita bu kita. Ya Allah maka diri ya zaman di kana. Allahumma sholli ala Muhammad.